Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, اليوم بعدكم une deuxième vidéo de TD. Toujours concernant le mouvement rectiligne, راح نحلو l'exercice 3. في la précédente vidéo بعثتلكم les exercices 1 et 2. وكان نجوزو ل 3. Alors نبداو نقراو l'exercice بالعقل. قال لكم un piéton, donc pour ceux qui ne savent pas, واحد اللي يمشي على رجليه. Donc, راجل. Donc un piéton court vers un bus à la vitesse de 6 mètres par seconde. Donc قال لكم كان إنسان راهو يجري باش يلحق ببوس وراهو يجري بسرعة تاع 6 متر الثانية 6 متر par seconde. Quand il est à 25 mètres du bus كيبقاو بينه وبين البوس هذاك 25 متر. Celui-ci démarre. Le bus هذاك يديماري avec une accélération constante. عنده تسارع ثابت تاع 1 mètre par seconde carré. Donc, faites attention, le piéton, a une vitesse constante, le bus a accéléré, accélération constante. Alors, la première question, comme le piéton rattrapera-t-il le bus? Ça veut dire, est-ce qu'il y a le bus ou là? À quelle vitesse minimale devrait courir le piéton pour rattraper le bus? Trouver la distance minimale d'approche du piéton. Très bien. Donc, هنا نبداو نحطو les données تاعنا. Alors, قالكم quand il est à 25 mètres pardon, du bus, celui-ci démarre. Alors, هنا حنا ناخدو l'instant initial تاعنا تاع l'étude تاعنا, c'est l'instant où le bus il démarre. قالكم بين le piéton ou le bus كاين 25 mètres. Alors, je vais choisir de faciliter un peu les choses. Je suppose que c'est le schéma تاعي à t égale 0 seconde. À t égale 0 seconde, هنا عندنا le piéton وهنا عندنا le bus. Alors, il a خديت le piéton à l'origine O, ça veut dire que xp0 c'est égal à 0 mètre. Donc, qui on xp la position du piéton. قال لكم piéton راهو مور البوس ب 25 متر, ça veut dire que xb de 0 c'est égal à 25. Donc, on a la position initiale du piéton ou la position initiale du bus. Où le piéton a une vitesse initiale. La vitesse du piéton elle est constante, elle est égale à plus 6. Donc, le piéton est dans ce sens. Il dit V piéton. Il a une vitesse de 6 mètres par seconde. Le bus, il va accélérer, il a une accélération. AB. L'accélération du bus. Alors, le bus à t égale 0, la vitesse est nulle. Mais il commence à accélérer avec une accélération constante de 1 mètre par seconde carré. En fait, باش تفهموا هاو الطريق تاعنا. البوس كان حابس, supposé qu'il était à l'arrêt, كان فيه un arrêt حابس, والبيتون جاي يجري كي يلحق لهنا هو يكمل يجري بصح البوس en même temps يبدا ياكسيليري. دونك حنا واش راح نحوسو نعرفو اسكو البيتون يلحق بالبوس ولا لا. Donc, question 1. Alors, إلا حبينا نريبونديو لهاد لا كيسيون بعد راح نوريكم كيفاه. مي الحاجة الأولى اللي لازم نجبدوها سي xp de t ou xb de t. لازم نجبد les équations horaires du mouvement du piéton ou du mouvement du bus. لازم نجبد المعادلات تاع x en fonction du temps pour le piéton et pour le bus. حنا نبداو بلو piéton. Alors, pour le piéton, on a une vitesse constante. Quand on a une vitesse constante, maintenant, ce n'est pas la peine de faire un calcul intégral. J'ai le droit d'utiliser la relation la vitesse du piéton. Un instant t, c'est plutôt, pardon, la position du piéton. Un instant t, c'est quoi? C'est v piéton fois t plus x0 piéton. Donc, la position du piéton, c'est quoi? C'est v fois t, ça veut dire 6t. Ou x0 c'est 0. Donc, نقدر نفتح une parenthèse, اللي يحب يعاود يجبدها بكالكول intégral, c'est toujours possible. يقول la vitesse du piéton, c'est dx sur dt, ce qui signifie que dx, c'est v piéton fois dt, ce qui signifie que dx, c'est v piéton, c'est combien? C'est 6 fois dt. Donc, là, si j'intègre entre 0 et t, là j'intègre entre x de 0 et x de t.
هنا قلنا la primitive c'est x entre x de 0 et x de t. On a la primitive c'est 6t entre 0 et t. Donc tous les x de t moins x0 qui est égal à 0 pour le piéton. La position initiale il était à l'origine. Ou 6t moins 6 fois 0 c'est 6t. Donc xp de t c'est 6t. Bon, à la belle et belle le calcul طويل. Mais j'avais fait une remarque مقبل في la vidéo de cours sur le calcul intégral. قلت لكم les résultats تاع lycée comme quoi x c'est 1 demi de at carré plus v0t plus x0 ou v ou bien v c'est a fois t plus v0 ما قلتش elles sont fausses. Elles sont valables uniquement il y a qu'un عندي un mouvement uniforme ou là une accélération constante. ou quand on a une accélération variable لازم عليكم تجوزوا على هذا الكالكول. حنا هنا le piéton a une vitesse constante, il n'a même pas d'accélération, donc je peux appliquer les règles de donc je répète, il a quand même une accélération constante, où l'instant initial d'étude c'est 0 secondes, on v de t, c'est a fois t plus v0, ou x de t, c'est 1 demi de a t carré, plus v0 t plus x0. Mais là, la condition surtout à respecter, c'est ça. L'instant initial de démarrer l'étude est égal à 0. Qui maintenant le piéton ne touche même pas accélération, son accélération elle est nulle. Donc tu as v fois t plus x0, donc on a directement v fois t plus x0. Maintenant, une fois qu'on a la position du piéton, je vais déterminer la position du bus. Le bus indique son accélération est constante. Je vais écrire que c'est 1 demi de a t carré plus v0t plus x0. Très bien. Accélération du bus, bien sûr. v0 pour le bus ou x0 tel le bus. Donc, xb de t. Alors, l'accélération tel bus, c'est 1. 1 divisé par 2, t'as 0,5 t carré plus v0. Le bus, il n'avait pas de vitesse initiale. Donc, à détruire. Plus y0. La position initiale de le bus, c'était 25 mètres. Donc, plus 25. Donc, première étape de mon exercice. Donc, l'équation horaire, qui t'a donné la position du piéton en fonction du temps. Ou l'équation qui t'a donné la position du bus en fonction du temps. Par exemple, t égale 2, 2 fois 6, 12. Le piéton, il est à la position x égale 12 mètres après 2 secondes. Pour le bus, c'est la même chose. Maintenant, on veut que le piéton puisse rattraper le bus. Donc, on a une condition. Si le piéton rattrape le bus en un instant, دوك تشوفوا علاه نهضروا على l'instant. حنا نحوسوا justement وقتاش يلحق به. هذا إلا كان يقدر يلحق به. Si le piéton rattrape le bus en un instant t, la condition à réaliser, c'est que x b de t, c'est xp de t. Alors هنا نكتب شويه ومن بعد نفهمكم هاد لا كونديسيون شنو. نكتبوا ديجا هادي ce que ça implique. xb c'est quoi? C'est 0,5 t carré plus 25. C'est égal xp c'est quoi? C'est 6t. Quand on dit ou les 0,5 t carré moins 6t plus 25 égale à 0. Donc, on a une équation du second degré. Donc, cette équation كي نروحو نحلوها بلا تكنيك كلاسيك نحسبو الدلتا تاعنا نقدروا نلقاوه بوزيتيف ça veut dire que تكون عندها دو سوليوشن نقدروا نلقاوه نول ça veut dire تكون عندها اون سوليوشن حل واحد ولو كان الدلتا يكون نيجاتيف انفيريور ا زيرو ما عندهاش حل. هنا دوكا راح نكسبليكيو شويه نخدم برويون جو اكسبليكي واش عندنا. دونك هنا هاو لاكس تاعنا ولا لاكس دو موفمون او x.
قلنا t égale 0 البوس راه هنا وراح يديماري avec une certaine accélération و le piéton راه هنا. مي ما تنساوش بلي لو بيتون كان جاي ديجا avec une vitesse constante le piéton. دونك البيتون راهو جاي في هاد لو سونس. البوس راهو حابس دونك لو بيتون راهو جاي كي يلحق لهنا البيتون هو يكمل ويمشي. مي هو غير يلحق لهنا البوس يديماري معاه. البوس يديماري مع اون فيتاس صغيره. مي دونك لو كان يقعد بون فابل فيتاس هذا يلحقو. مي البوس il est en train d'accélérer la vitesse تاعو رايحه تزيد. دونك هنا عندنا 3 كا كي بوف سو بريزونتي. نقدروا نطيحوا في ان كا وين مام هذا راهو يجري ومن بعد ان سيرتان مومون البوس يدي لا فيتاس يعاود يهرب عليه. دونك هذا سي لو كا وين لو بيتون ما يلحقش البوس. هذا سي الا لقينا دلتا انفيريور ا 0. تري بيان. ماتنون الا كان ولا بلوطو عندنا اون اوتر بوسيبيليتي يقدر لو بيتون يلحق بالبوس بصح ما يدوبليهش. هو غير يلحق بالبوس البوس يكون لحق لا فيتاس تاع لو بيتون. باسكو ما تساوش لا فيتاس دو بيتون سي كومبيان؟ C'est 6 mètres par seconde. Le bus, il démarre avec une vitesse de 0 mètres par seconde. Ou il يزيد 1, 2, 3. Tant que la vitesse تاع البوس تكون صغيرة على تاع لو بيتون. لو بيتون يلحق به. Supposons غير يلحق به البوس يكون يلحق ل 6 متر بار سكوند راهو هما لا ميم فيتاس والبوس راهو يكمل ياكسيليري. واش يدير؟ يعاود يهرب عليه. دونك حنا عندنا ان كا يقدر يكون هكذا هو غير يلحق به يعاود يهرب عليه. هذه سي لو كان نلقاو دلتا ايكال 0 صافي دير كو تكون عندنا اون سول سوليسيون. بون هنا عندنا دوكا اون اوتر بوسيبيليتي باسكو سي ان اكزرسيس دو فيزيك. C'est-à-dire les équations يعطيلكم une réponse les questions تاعكم كيما تفورمولوهم. حنا on prend pas le cas وين le piéton يلحق للبوس يطبطب يحبس له البوس. Supposons le dernier cas. Supposons le piéton يلحق بالبوس ويديباسيه. Le bus مازال en accélération. هنا ça veut dire quoi? Ça veut dire que le piéton يلحق بالبوس قبل ما البوس يلحق ل 6 متر بار سكوند. C'est pour ça le piéton يقدر يديباسي البوس يدوبلي. بصح البوس يكمل ياكسيليري واش يدير؟ يعاود يدوبليه. Ça veut dire تلاقاو هنا شحال من مرة. Ça veut dire que le piéton ou le bus تلاقاو deux fois. Donc هنا يقدر هكذا يلحق به يدوبليه ومن بعد البوس يعاود يديباسيه. إلا لحق به deux fois ça veut dire que هنا لا سوليسيون هنايا دلتا يكون بوزيتيف تكون عندنا دو سوليسيون دو انستون. ونسيت هاد لا كونديسيون منين جات. حنا سي سامبل. حنا كي نقولوا بليك لو بيتون يلحق بالبوس صافي دير كاين ان انستون وين راح يكونوا هذا قدام هذا. كي يكونوا هذا قدام هذا صافي دير كو بارابور ا لوريجين عندهم لا ميم بوزيسيون لا ميم ابسيس. على بالي نقول اكس تاع لو بوس سي لا بوزيسيون اكس تاع لو بيتون. دونك هنا راني فهمتكم. دونك لي ما تبعش بيان يعاود يرد لا فيديو اللور يعاود يسمع واش قلت. دونك راح يكون عندنا 3 بوسيبيليتي. دونك حنا بور سافوار دون كيل كا اون سو تروف نحسبو الدلتا تاعنا موان 6 au carré موان 4 fois 0,5 fois 25. Donc 36, 4 fois 0,5 c'est 2, 2 fois 25, 50. Le delta تاعنا il est égal à combien? Moins 14. Delta inférieur à 0. شحال يقول l'équation هادي ما عندهاش حل. Donc le piéton ne rattrape pas le bus. Donc ما يلحقش به. هادي هي المعنى تاعها. نقراو لا كيسيون 2. قالكم à quelle vitesse minimale devrait courir le piéton pour rattraper le bus. Puisque هاد لا فيتاس تاع 6 متر بار سكوند ما تكفيش ما يلحقش بالبوس. بشحال لازم يكون يمشي البيتون؟ ودوك نشوفو المعنى تاع مينيمال اون فيزيك. شاك مو عنده لو بوا تاعو. كان قادر يقول لا كيل فيتاس devrait courir le piéton pour rattraper le bus. لو كان قال لا كيل فيتاس devrait courir le piéton pour rattraper le bus. Ça veut dire نطيحو في لو dernier cas delta supérieur à 0. En fait عندنا une infinité de vitesse ما يهمش المهم برك يديباسيه. مي هو كي يقول لك à quelle vitesse minimale devrait courir le piéton حب يقول حنا نحبو نطيحو في الكا الوسطاني يلحق به برا برك ماشي اوبليجي يدوبليه. كال لو مينيموم صافي دير كال لا فيتاس اللي تسمح لنا او موا يوصل به ميم الا كان غير لو بيتون يوصل قدام البوس يعاود يهرب عليه. وهنا في هذا لو كا واش قلنا ليكواسيون هادي تكون عندها اون سول سوليسيون. باش تكون عندها اون سول سوليسيون لو دلتا تاعها لازم يكون نول. مي هاد ليكواسيون تتبدل. دونك هنا اكس بي لو بوس طونك ما بدلنا والو في الموفمون تاعو
تبقى toujours égal à 0,5 t carré plus 25. Par contre x تاع le piéton ما نكتبش 6t fois 6t. هاد المرة نكتب vp fois t و vp هي اللي راح نحوس عليها. دونك هاد المرة لانكونو تاعنا سي vp. دونك شفنا الفوق بليك vp كي نحطوه ايكال 6 لو بيطون ما يلحقش بالبوس. الوغ ماتنون ناخدو une nouvelle équation avec vp inconnu où la condition تاعنا c'est que le piéton لازم يلحق بالبوس. Alors on revient à la même condition, xb c'est égal à xp. xb ça veut dire que 0,5 t carré plus 25 c'est égal à combien? C'est égal à vpt. هاي l'inconnu تاعنا vp. هنا قادر واحد يقول لي شيخ عندنا une équation mais عندنا deux inconnus كيف نديرو؟ vous allez voir que هنا ماناش نحوسو حنا على t pour le moment. حنا نحوسو على autre chose. allez voir. نكتب l'équation تاعي 0,5 t carré moins vp fois t plus 25 égale 0. حنا واش رانا حابين؟ رانا حابين لو دلتا تاع هاد ليكواسيون يكون نول. الوغ كي نقول دلتا ايكال 0 يتخرج لنا اون ايكواسيون. مي دلتا سي كوا؟ لو كويفيسيون تاع تي سي موان vp pardon au carré moins 4 fois 0,5 fois 25 يكون égal à 0. Ça veut dire que vp carré 4 fois 0,5 2 fois 25 50 donc ça veut dire que je dois avoir une vitesse vp qui doit être égale à racine de 50. Donc 50 c'est 2 fois 25, racine de 25 c'est 5. Donc vp c'est 5 racine de 2. Racine de 2 c'est 1,41, donc à peu près approximativement 7 mètres par seconde. Quand on veut exact. Donc la racine de 50 c'est 7,07. Donc c'est 7 mètres par seconde. C'est-à-dire la vitesse. Donc une vitesse de 6 mètres par seconde. ما تسمحش le piéton باش يوصل بالبوس. وكندير 7,07 بداو نحسبناها لا فيتاس اكزاكت 7,071. هذيك تخلي لو بيطون يوصل بالبوس مي غير يوصل به البوس يعاود يهرب عليه. Ça veut dire qu'il ne le dépasse pas. يلحق برك c'est-à-dire يلحق قدامه البوس يعاود يروح. Très bien. Maintenant, on va répondre à la question 3. Sur la question 3, قال لكم trouver la distance minimale d'approche du piéton. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est revenu vers les conditions de départ de l'exercice. Une fois la question de khlasat, trouver la distance minimale d'approche, ça veut dire que le cas où le piéton mandouche la vitesse de 7 mètres par seconde. A une vitesse de 6 mètres par seconde. Alors, واش معناتها la distance minimale d'approche؟ دوك نفهمكم معناتها. قلنا من قبيله بليك لو بيطون راهو يجري، البوس يكمل غير يلحق البيطون لورجي، البوس يبدا ياكسيلير. قلنا يجري يلحق ان انستون وين لو بوس راح يعاود يهرب عليه. حنا نحوسو كي يلحق لهذاك الانستون، باسكو علاه طونك لو بيطون عنده اون فيتاس سوبيريور لهذيك تاع البوس راح يلحق به. دونك واش راح يصرى؟ لا ديستونس بيناتهم تنقص صغار. شوفوا لا ديستونس انتر لو بيطون و لو بوس. مي ا بارتير دو مومون وين لو بوس يلحق ل 6 متر بار سكوند ومن بعد تزيد لا فيتاس تاعو تولي لا فيتاس تاعو تغلب تاع البيطون يعاود يهرب. دونك حنا وقتاش نحوسو في هذاك لانستون، هذيك هي لا ديستونس مينيمال. باسكو لا ديستونس سادير لا ديستونس بين لو بيطون والبوس تصغر ومن بعد تعاود تكبر. دونك حنا نحوسو هذيك لا ديستونس مينيمال. دونك كيف نصيبو لا ديستونس مينيمال تاعنا؟ Et bien déjà, première des choses, je vais écrire la distance entre le bus et le piéton en fonction du temps. La distance entre le bus et le piéton, il a une approche directe positive. Puisque le piéton jamais il a le bus. Le bus sera toujours à l'avance par rapport au piéton. Toujours le bus qui s'abque. X ou l'abscisse, le facile de le bus, toujours كبيرة
الفاصلة تاع البيطون، صدير هاو البوس لحق لهنا والبيطون لحق لهنا. هاي إكس تاع لو بيطون باردون، وهاي إكس تاع لو بوس. دونك إكس بي toujours supérieur à إكس بي. Donc pour moi la distance entre les deux c'est XB moins XB. XB c'est quoi? C'est 0,5 t carré plus 25 moins XP. Mais XP c'est quoi? C'est 6T. Très bien. Donc, c'est la distance entre le bus et le piéton à un instant quelconque T. Donc, on a le minimum, qui faut plutôt la distance minimale. Alors, là, on va la traiter comme une fonction. On va faire un travail mathématique qui fait le minimum et le maximum d'une fonction. Bien, les minimums et le maximum, les extrémums. C'est annulé dans la dérivée, qui contient une fonction f de x. Le maths qui déroule l'étude des variations. Une fonction f de x. Les des minimums et des maximums. Et f' de x égale à 0. Donc, vous trouvez les extrémums x. On va les extrémums. Vous savez si c'est un maximum ou un minimum, un maximum pardon, ou un minimum. Calculer la dérivée seconde ou étudier le signe unitaire. Si elle est positive, donc c'est un minimum. Si elle est négative, c'est un maximum. Donc là, je vais écrire que la dérivée de la distance BP, c'est égal à 0. La dérivée TAH, c'est quoi? 2, donc tous les T, moins 6 égale à 0. Ça veut dire que T, c'est égal à 6. Donc là, مازال ما لقيناش لا ديستونس هادي مينيمال. واش لقينا؟ لقينا l'instant où dBp est minimal. C'est-à-dire وقتاش تكون la distance ما بين le piéton ou le bus minimal. L'instant où la distance entre le bus et le piéton est minimale, c'est t égale 6 secondes. Donc لو كان نحوس على هاد la distance minimale, نسميها دي مين. Eh bien, نجي لهنا لهاد l'expression la distance BP نحسبها pour t égale 6 secondes. Donc tous les 0,5 fois 6 au carré, c'est-à-dire 36, moins 6 fois 6 plus 25. Donc هنا 0,5 fois 36, c'est quoi? C'est 18. Moins 36, ça fait moins 18. Et plus 25, ça fait 7 mètres. C'est-à-dire la distance minimale. Méthode 2. On a une deuxième méthode. Je ne sais pas de la distance minimale. Une méthode où on va faire une discussion physique. On a la distance minimale. On a la distance minimale. Le bus démarre. في المومون وين البوس لحق لا فيتاس تاع البيطون. قلت لكم لو بيطون تي ايغال 0 عنده فيتاس دو 6 متر بار سكوند. لو بوس 0 متر بار سكوند. هو يبدا يزيد طونك لا فيتاس تاع البوس غير على تاع لو بيطون يقعد يلحق عليه. غير لو بوس يلحق ل 6 متر بار سكوند، هذيك لا ديستونس هي لا ديستونس مينيمال. باسكو لو بوس من بعد يكمل يزيد 7 متر 8 متر 9 متر بار سكوند يبدا يعاود يهرب. Donc, l'instant T, où la distance entre le bus et le piéton est minimale, c'est lorsque le bus a une vitesse qui est égale à la vitesse du piéton. Ça veut dire que nous allons condition physique on cherche l'instant T où la vitesse du bus elle est égale à la vitesse du piéton. La vitesse du bus est égale à 6 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse du piéton. Mais la vitesse du bus, c'est quoi? C'est A fois T plus V0. Donc c'est 1 fois T plus 0 égale à 6. Donc واش نلقاو T égale à 6 secondes. Donc عاودنا لقينا l'instant. بعد إلا حبيت نحسب la distance أنا je suppose que ما درتش هاد الخدمة هادي c'est la méthode 1.
C'est-à-dire que je suppose les ما حسبتش ولا ما كتبتش l'expression de la distance en fonction du temps. Ben خلاص واش بقى لي هاد l'instant T نعوضو هنا بقى xp de 6 c'est 6 fois 6 ça veut dire 36 mètres ou xb de 6 on place هنا c'est 0,5 fois 6 au carré plus 25. Donc 0,5 fois 6 au carré, 0,5 fois 36, ça veut dire 18. Donc 25, 55, 53 mètres. La distance minimale, c'est quoi? C'est xb de 6, ou xp de 6, ça veut dire que c'est 53 moins donc 36. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Est-ce que je me suis trompé quelque part? Donc 6 fois 6, 36. 6 fois 6, 36 fois 0,5, ça me fait 18. Donc 25, 35. Et là, c'est 43. On ne peut pas trouver deux résultats différents juste parce qu'on a changé de méthode. Donc c'est 43 moins 36. Donc 43 moins 36, ça me donne 7 mètres. On va dire la distance. Donc remarquez qu'il y avait une erreur quand j'avais calculé xb. Ici c'est 43 au lieu de 53. Donc c'est 43 mètres. Donc بهذا نكملوا l'exercice 3. La prochaine vidéo نزيد نبعث لكم l'exercice 4 et ainsi de suite إن شاء الله. Donc ها هو le corrigé de l'exercice اللي يحب يدير une capture d'écran يعطيكم صحة والسلام عليكم.